Pa-Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Yeah, picture. Pa-picture. Picture. Picture. Yee! Aray ba? Saan ba? Dito doon. Kahit saan. Nasali ako. Ay, video Video pala. lang, hindi lang live. Hi guys! Hi guys! Video lang. Second to, tinawagan ta, kulaan nyo lakan to, wadya kami na asinggar ang tulay. Ako, kaya rin kami tindaan. Naliligo si Buki. Ito, nadagdagan na naman yung... No. Makati kayo. Ha? Ay, kape, yan. Ay, oh. Wala. Di, wadya kami nagtulay ang to. Natan second to, ay, kasi, yan, amay, walis may, dapat may partner. Yeah. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Kanya. Grabe naman ang... Ang kunyan eh. Camera eh. Pasarag tumutod cellphone, di ba? Buti hindi ba to, ah? Trusted na ano. Trusted na shop tayo bibili. Ay, camera. Eh, mga 6, 7. 2. Wow. Paano to ikin eh? Paano to ikin may May, picture to eh? may oras yan eh. Paano to may umpaw ay may picture to tanay. Kay papa mo na lang daw, pang-vlog niya. Kumakabili naman ako. Kahit pa paano. Pang SD card. Ito. Lagyan ng SD card. Uy, tumutunog. Para daw. Galing. Ano yung bago? Ano yun? Bagong laruan na ano. Bagong laruan niya. Tumutunog. Parang robot. Tapos mo na dito. Ayan.